अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरा आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युकब्बिरुहु तकबीरा व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इलन नास काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फया अय्युहन नास इन्न लकुम मआलिम फंतहू इला मआलिमिकुम व इन्न लकुम निहायतन फंतहू इला निहायतिकुम फ़इन्नल अब्दल मोमिन बैन मखाफ़तैन बैन अजलिन क़द क़ज़ा ला यदरी मल्लाहु क़ाज़िम बिहि व बैन अजलिन क़द बक़िया ला यदरी मल्लाहु सानिउम बिहि फ़ल्यतज़व्वदिल अब्दु मिन नफ़्सिही लिनफ़्सिही व मिन हयातिही लिमौतिही व मिन शबाबिही लिकिबरिही व मिन दुनियाहु लिआखिरतिही फ़इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा बअदल मौति मिन मुस्तअतबिन वला बअदद दुनिया दारुन इल्लल जन्नतु अविन नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बि लअल्लहुम यरशुदून। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन खुसूसन अला खैरिल बशरि बअदल अंबिया'i बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला मुज़य्यनिल मिंबर वल मिहराब
أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين سيدنا أبي محمد الحسن، سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى السيدات الطاهرات الأربع بنات النبي الأمي خير البرية عن زينب والرقية وأم كلثوم والفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى آل بيته المطهرة المكرمة، خصوصا على سيدة خديجة وسيدة عائشة وسيدة الحفصة رضي الله تعالى عنهن، وعلى عميه المكرمين بين الناس سيدنا أبي عمارة الحمزة وسيدنا أبي الفضل اللبان رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمير الحق والإيقان أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر ديار أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في الباكستان، اللهم انصر جيوش المسلمين الموحدين في أفغانستان، اللهم انجه المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عساكر المسلمين في كشمير وفلسطين، اللهم انصر عساكر المسلمين في جيوش المسلمين والبلاد. عباد الله رحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعم وأعظم وأكبر.